Hi guys, जों दिनै साइमालायनाय YouTube भिडिअनि टेग बाहायखेरि एबा टेग बजानो हयते फाइन्ड आउट खारिनाय बजागाव रिनाय जों अमनो तैनो जों दिनै साइमालायनाय नंगौ अमनो साइमालायनाय सिगां आं टेग नि पावार नरकनो प्रो ब्रिवि फुनुंनाय टेग नि पावार बमहाय टेग नि पावार बमहाय इंगाय नायदि नों जेकुनु YouTube भिडिअ नायखा लाइक जेसपान रमदि कमेडि फानो रमदि कुकिं नि फानो रमदि ब्लगिं एबा एंटरटेनमेंट फिल्म जेकुनु भिडिअ नायखा फ्रेंड्स नों आ भिडिअ नायफ्रो नों खेलखाय नायखाना निनि जे भिडिअ नायमानि जे तलाव नों जे भिडिअ नायमानि रिलेटेड न आ तलाव बो नुकजागै फायनाय फ्रेंड्स ओंखाय नों कुकिं नि भिडिअ नायखांखाय आ तलाव बो कुकिं नि भिडिअ न नुकजागै फायनाय ओंखाय अमहाय टेक्निकल भिडिअ नायखांखाय आ तलाव बो टेक्निकल भिडिअ आ तलाव बो टेक्निकल भिडिअ नि रिलेटेड नुकजागै फायनाय न अमहायके गोबांमा भिडिअ नों जे भिडिअ नायमानि रिलेटेड अमहायके नों निन आ भिडिअ नि तलाव नुकजागै फायो अमनो टेग नि पावार फ्रेंड्स हिंगे निनि भिडिअ बो कमेडि नि रिलेटेड हिंगे नों कमेडि नि टेग रिनाय हिंगे निनि बय बाक्सा बरक कमेडि नायजों हांगा आ जागाव निनि भिडिअ बो थांगै आ तलाव सबैनाय अमहायके टेग नि पावार न अमहाय हिंगे गेमिंग नि भिडिअ हिंगे गेमिंग नि रिलेटेड टेग रिदि कुकिं नि हिंगे कुकिं नि रिलेटेड टेग रिनाय फ्रेंड्स हिंगे अमहायके शॉर्ट फिल्म नि रिलेटेड हिंगे शॉर्ट फिल्म नि टेग रिनाय अमहाय गोबांमा जेसपान अंका जे निनि भिडिअ नि रिलेटेड नों आ रिलेटेड न टेग रिदि हिंगे निनि भिडिअ नि रिलेटेड टेग आइसा बरक भिडिअ नायजों हांखाय बिनि आ तलाव सबैनाय एबा होम पेज सबैनाय एबा साजेस्ट भिडिअ सबैनाय अमहायके निनि चैनल बा निनि भिडिअ टेबो ग्रो दोंनाय आबुन बागैनो निनि भिडिअ थामनिल दिनानि जेसे इम्पोर्टेंट आसनो इम्पोर्टेंट टेग रिनानि बो फ्रेंड्स हिंगे भिडिअ शुरू खायनायनि सिगां आंनि चैनल नरक पुइला फायदों हिंगे चैनल सब्सक्राइब खायना तापक दि ते बेल आइकन प्रेस खायो ऑल नोटिफिकेशन बेल नो ऑन खाय दि तामने हिंगा आं अमाहाय नॉलेजेबल भिडिअ टेबो अपलोड खायगे हिंगाय नंने आरो जतन सलाय सिगां सबैनायनि बागै फायदि हिंगे फ्रेंड्स जों साइमालायनाय टेग तामो टेग उनखा कायसा अमो कीवर्ड बो हिंजागो फ्रेंड्स हिंगे टेग रिनायनि सिगां आं नरनो कायसा सानामो संगो टेग दुइ प्रकार दंगो टेग कायसा हिंगे लॉन्ग टर्म टेग कायसा हिंगे शॉर्ट टर्म टेग हिंगे फ्रेंड्स और दुइटा न नों काहामखाय यूज खायनो नांनाय और दुइटा नों काहामखाय यूज खायखांखाय जे निनि भिडिअ बुइनि आरो बा तेकुनि बरकनि आरो सबैनाय हिंगे फ्रेंड्स टेग दुइ प्रकार दंगो हिंगे लॉन्ग टर्म टेग हिंगे बमहायनाय फ्रेंड्स नों ताबुक अमनो कायसा कीवर्ड बो हिनो फ्रेंड्स नों ताबुक यूट्यूब नों जे भिडिअ नायनायनि बागै सार्च खायके ताबुक कोकब्रक भिडिअ जेमन म्यूजिक बा जेसपान नंखा हिंगे नों कायसा सार्च खायके आरो कोकब्रक भिडिअ होनै कोकब्रक भिडिअ होनै सार्च खायके अमो हिंगे दुइटा वार्ड हिंगे फ्रेंड्स दुइटा वार्ड सार्च खायके हिंगे अमनो टाइम हिन अमो हिंगे शॉर्ट टर्म टेग हिंजागो फ्रेंड्स तीनटा वार्ड नि बिसि इंगै थांका हिंगे फ्रेंड्स अमनो हिंगे ताम हिनाय लॉन्ग टर्म टेग हिनाय फ्रेंड्स हिंगे निनि भिडिअ बो नों अमो हायके न लॉन्ग टर्म टेग बोरिनाय एरपरे शॉर्ट टर्म टेग बो निनि भिडिअ रिना नांनाय फ्रेंड्स हिंगे बाहायके टेग फाइंड आउट खायनाय जों अमनो तैनो दिनै प्रेक्टिकली सोलोंलायनाय हिंगे आनि थालायसिनाय आनि मोबाइल स्क्रीन फाइदिंगे फ्रेंड्स आं नंनो ताबुक यूट्यूब नि टेग बाहायके फाइंड आउट खाय अमनो प्रेक्टिकली सावि फुनुंनाय एरपरे यूट्यूब नि टेग न बाहायके यूज खाय अमनो प्रेक्टिकली आं नरगनि बसकांगो ताबुक खाय फुनुंनाय हिंगे टेग न फाइंड आउट खायना हिंगाय नोंनि यूट्यूब एप्स न खुलक डिफरेंस एरपरे खुलक माने परे नों अजागाव निनि टेग नों बाहायके फाइंड आउट खायनाय दि ताबुक आं नरनो फोरोंनाय निनि टेग न फाइंड आउट खायनायनि सिगां फ्रेंड्स निनि भिडिअ नि टाइटेल नों अमनि रिलेटेड नों अजागाव सार्च खायदि फ्रेंड्स हिंगाय नों निनि टेग न माने थानाय सपोज निनि भिडिअ ब्लगिं फानङै मानो बा कमेडि फानङै मानो शॉर्ट फिल्म फानङै मानो एबा निनि भिडिअ कुकिं नि फानङै मानो गेम प्ले खायमा फानङै मानो फ्रेंड्स नों जेस फानङै मानो निनि जे भिडिअ नि टाइटेल दंमानि नों जे टाइटेल लिमानि आबुनि रिलेटेड नों अजागाव सार्च खायदि फ्रेंड्स सपोज आं नरनो एग्जांपल दिवै आं नरनो टेग बाहायके फाइंड आउट खाय नरनो रिवि फुनुंनाय सपोज आंनि भिडिअ आं फ्री फायर सोलो बीएस स्क्वाड भिडिअ सपोज आं रमनो हादि आंनि गेमिंग भिडिअ
jemon ang game thungui ani video upload khayo video unko channel o hingkai ani title wngkha free fire solo bs squad video mo haike ani title wngkha friend chong hingkai o title related ang o jaga search khayo search khaimani pore o jaga o kwbangma yang tola o norok nugui mankha kwbangma nugjagui phaikha friend chong naidi hingkai o jaga o norok long term tag nongmano hingkai hingkai nung omono nung use khaimano nini je tola o keyword phaimani nung omono use khaimano nini video ni tag o friend chong hingkai free fire solo bs squad video download hingkai nung omorok no nini je video ni ungko o download ni tei sajak tongo nung omono use khaimano hingkai free fire solo bs squad new video nung omono use khaimano free fire solo bs squad funny video omono use khaimano free fire solo bs squad gameplay video omorok kwbangmano nung yango pori naidi nung omorok no kaisa kaisa kaiye nung copy khaiye o jana hoite nung omo haike copy khaiye nung use khaimano friend chong nini video o nini video ni tag o nung omo haike copy khaiye nung tam khaiman use khaimano omo haike nung use khaimano friend chong hingkai short term tag bo bahaike use khai hingkai nung omo no free fire ni simi sika friend chong hingkai free fire ni sika hingkai nini oroni je short term tag nung o jaga o nongkhor phaikha free fire song free fire tiktok hingkai free fire video free fire new free fire video free fire new update free fire game omo haike free fire vs pubg omo hai rok kwbangma nini je video ni related no nung o jaga o tam khaiman omo haike nung use khaimano o tag rok no nung copy khai friend chong hingkai copy khai nung omorok no use khaimano nini tag rok no hingkai bahaike nung tag find out khai ang norok ni bwskango khai phunuka borok no hoite tag find out khainai hingkai omo haike nini je video ni related no nung find out khaidi hingkai tabuk nalainai chini video ni tag chwng omono bahaike use khainai omono bo chwng rwngna nango friend chong hingkai bahaike use khainai chwng omono nalainai ang omono use khainani bagui ang norok no ani notebook gotlangnai ani notebook gotlangui ang norok no bahaike tag no use khai omono pura details o ang norok no sai khanarinai friend chong hingkai naidi ani video ni title tamungkha bahaike mobile by YouTube ni thumbnail Swnam HD quality thumbnail bahaike mobile by YouTube ni thumbnail Swnam omo kaisa yangtei norok nugui mankha man kwcharo latha rijak hingkai omo yangtei kaisa keyword wngkha friend chong omo hino keyword hingkai HD quality thumbnail hingkai omo yango norok nugui mankha latha rijak aboni pore hingkai omo HD quality thumbnail omo kaisa keyword wngkha friend chong hingkai Kokborok video 2020 omo kaisa keyword wngkha hingkai nung o je nini je title or koita keyword tong 1 2 3 ta keyword tong friend chong o 3 ta keyword ni tei related nung o jaga o tag bo nung use khainai hingkai nung tag use khainani bagui nini je video ni title ni keyword nung omono jeskapano nung tag go nung use khai friend chong hingkai se kaham wngnai teibo hingkai erpore aboni pore nini je YouTube channel ni mung no bo jeskapano o tag go nung use khai friend chong hingkai se nini YouTube channel bo teibo grow wngnai friend chong ba teibo search list o phainai hingkai bahaike use khainai di friend chong hingkai bahaike mobile by YouTube ni thumbnail Swnam omo kaisa tag wngkha ba keyword wngkha friend chong hingkai omono yangtei komari di friend chong erpore komari mon pore HD quality thumbnail erpore omo kaisa keyword komari di Kokborok video 2020 omo kaisa keyword komari di amo hingga ani channel ni mung smile Debbarma ani mung no hingkai omono bo kaisa keyword wngkha ba tag wngkha hingkai omono bo komari di omo haike nini je tag no nung use khaio friend chong YouTube ni thumbnail bahaike Swnam omo kaisa tag hingkai omono bo komari di yangtei hingkai thumbnail bahaike Swnam nai hingkai omo haike nung nini je ingko ni related thumbnail ni related nung o jaga o but title ni related nung o jaga o ingko khai friend chong o jaga o tag redi hingkai how to create a thumbnail on YouTube omo hingkai English bai hingkai omo bo nung kaisa keyword na haimano ba tag na haimano hingkai nung omo haike nung komari friend chong aboni pore hingkai short term tag khai bahaike use khainai hingkai YouTube thumbnail hingkai omo duita word wngui tongkha omo hingkai omo hino short term tag ba ekta word 3ta word ni bising thangkha hingkai friend chong omo hingkai long term tag no hingkai 3ta word ni kom hingkha hingkai omo short term tag hino hingkai YouTube thumbnail omo short term tag bo
bo nung use khai di nini video o hingke YouTube thumbnail omo kaisa keyword wngkha hingke omo ba tag wngkha hingke omo komar di erpore YouTube anmoto YouTube ni related video hingka ang YouTube ni ongko no bo tag no bo use khainai hingke YouTube erpore koma video hingke koma thumbnail koma subscribe koma erpore kokborok omo haike short term tag nung use khaimano nini video o hingke omo haike nini video ni tag no nung short term tag no bo omo haike use khai di friend chong hingke ang omo haike omo haike ani je video upload khainani sigang ang omo rong no tag rong no ba title rong no sigang baria Swnam paigra o erpore tag no Swnam paigra o erpore video upload khai friend chong hingke o jano hoite no nung swnamjak hingke nini tag swnamjak hingke klai wngthango nung phat omo haike ongko khaioi omo haike copy khaioi nini je video ni tag go nung use khaimani friend chong hingke bahaikhe oro no hoite nung copy khai talang di friend chong copy khai talang pore nini video ni tag go thani ba video ni tag go thamon pore nung bahaikhe omo no use khainai naidi ang waiti studio on khainai robo on khai pedi pore ang o video ni tag no rinai o video ni tag no ang rinai hingke editor thamon pore o yang o tola thamon pore oro tag nukhuna friend chong tag nungmani pore o jaga o norok koma rijak hingka already no face wngoi thanai omo haike friend chong iko koma rijak hingka iko omo haike face wngoi thango ang norok no practically oro riwi phunuknai free fire ne ang sinai free fire hingke omo hingke short term tag omo kaisa simple norok no phunukna bagui hingke iko koma ridi hingke saka kaithanai hingke tei komni tag nung oro use khai di kokborok video iko koma riman pore iko omo kaisa tag wngkha omo haike use khaio friend chong erpore jodi no nini video upload khaipro bo nung use khaina ringya tag no nung rina musungo video upload khaipro no rina musungo tag hingke nung omo no bo saimi ang tongkha hingka ani already no video swnamjak hingke norok tolani description no thani tolani description no thamon pore a video no naidi norok video upload khaipro no full process nungnai video upload khaimani bahaikhe khai bahaikhe aro thumbnail ni amorok joto no rijak tongo hingke norok a video no nugya khungkai naidi friend chong hingke erpore omo tag ribaikha ribaimani pore yang o save nugui mankha hingke friend chong a jaga o save riwi risiri hingke save rikha hingke nini video ni je tag rimani omrok save wngoi thangsinai friend chong hingke erpore ang to omorok no already no use kaijak just norok no phunukna bagui simi hingke ang omo no discover riwi back wngoi thanai friend chong hingke friend chong chwng tini saima laika YouTube ni tag bahaikhe ri eba bahaikhe tag find out khai hingke nongni kuno tei doubt tongkha hingke swngmung tongkha hingke tola o comment khai swngdi hingke video no sajak hingke like khaina tapukdi tei nongni dol rok no bo share khai di hingke tini ni bagui aswngno malai nai next video o.